guys. Midnight. Midnight midnight goto. There. You know. It's the middle of the night. They are craving for Hi. ito. Talagang pambato namin. Ito lang ang nahuli. Lahat tulog na. Lockdown. Ay, syempre kasama ako. Baby Joda. Hi guys! Maglalaro kami! Ay, lugaw pala! Lugaw or mami? Dapat ako na? Sige. Yum, yum, yum! Ano yan, mami? Amazing! Pag inopen ka rin. Namangalgal ko kami. Yes, ka lang.